प्राउडली सांगन दिसता की आम्ही आम आदमी पार्टी पक्षातर्फे आमच्या टोटल 42 जाग्यांचेर आज कॅन्डिडेट दिल्ले आसा. 42 out of 50, highest number of candidates, more than anybody. आज गोयचे खंयची राजकीय पक्ष आसा तांच्यापेक्षा सगळ्यांत चड कॅन्डिडेट आज आम आदमी पार्टीन गोंयांत दिल्ले आसा. भारतीय जनता पार्टीन 40 आसा, एमजीपीन 3 आसा, काँग्रेस 36, गोवा फॉरवर्ड 9 आणि आरजीन 30 गोंयांत कॅन्डिडेट दिल्ले आसा. आमी उत्तर गोंय नॉर्थ गोवान 22 out of 25 जाग्यांचेर कॅन्डिडेट दिल्ले आसा. साउथ गोवान 20 out of 25 जाग्यांचेर आमी कॅन्डिडेट दिल्ले आसा. आज सगळ्यांत चड जर बायलां जी कॅन्डिडेट आसा ती म्हणजे ज्या जाग्यार रिजर्वेशन ना आणि रिजर्वेशन नासतानाय जर चड कॅन्डिडेट बायलांचे लेडीज कॅन्डिडेट वुमेन कॅन्डिडेट दिल्ले आसा जाल्यार आमी 6 कॉन्स्टिट्युएन्सीज ज्यो आसा ज्या जाग्यांचेर वुमेन कॅन्डिडेट दिल्ले आसा जे विदाउट रिजर्वेशन आसतना आमी ते 6 कॅन्डिडेट आसा. आणि आमचे कॅन्डिडेट 80% आर यंगेस्ट हू आर लेस दॅन 35 years of age हे आमी कॅन्डिडेट दिल्ले आसा. आमी ज्या जाग्यार कॅन्डिडेट दिवना 8 जे जाग्यार आसा ज्या जाग्यार कॅन्डिडेट आमी घालूना थंय आमी ऑलरेडी जे एक्झिस्टिंग इंडिपेंडंट आसा तांचे कोण कोण खंय खंय आसतले तांकां खंय कोणाक सपोर्ट दितलो ते तुमकां फाल्यां भितर आमी स्पश्ट करतले. सो गोंयच्या 50 जिल्हा पंचायतच्या जाग्यांचेर आमी ज्या तरेन इलेक्शन लडोवंक जाय ज्या तरेन सिरियस इलेक्शन लडोवंक जाय ते आम आदमी पार्टी पक्षातर्फे आमी इलेक्शन लडटले. आमी सगळ्यांत पयली सुरवात केल्ली ग्राउंडार वचपाक, आमी सगळ्यांत पयली सुरवात केल्ली कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक. अँड आय फील प्राउड टुडे दॅट वी आर ऑलमोस्ट थ्रू विथ द लॉट ऑफ कॉन्स्टिट्युएन्सीज त्याच्यान आमी ऑलमोस्ट एक राउंड कंप्लीट केल्लो आसा. की आम्ही 50तल्यो 42 जाग्यांचेर आम्ही कॅन्डिडेट्स घातलेले आसा झेडपी इलेक्शनाक ह्या येता हेच्या वयल्यान दिसून येता की आमी आम आदमी पार्टी कितली सिरियस आसा ह्या झेडपी इलेक्शनाक आनी येणाऱ्या खंयच्याय इलेक्शनाक. आमी हांगा कितल्योश्योच गजाली पळयल्यो जेन्ना जेन्ना इलेक्शन जाल्यार आमी गोंयांत खुबशे ड्रामा पळयले. आमी खंयच्याच ड्रामाक बळी पडलेले ना. आमी आमचें काम जशें अमितान म्हटलें आमी आमचें काम खूब पयलीं पासून सुरवात केल्ली. आमी जितले आमचे कॅन्डिडेट आमी आयडेंटिफाय केल्ले आनी आमी कांयच आनी दुसऱ्या हितून पडनासतना आमी ज्या जाग्याचेर आमच्या भुरगे काम करताले तेंच्या मदले दुसरे कॅन्डिडेट्स आयडेंटिफाय केले आनी त्या कामान आमी व्यस्त आसून ज्या जाग्यांचेर आमचे कॅन्डिडेट आयडेंटिफायड आसले आनी आमी जे अनाउन्स केले तेंच्या प्रचाराचें काम आमी सुरवात केली. सो फाटले एटलिस्ट फर्स्ट लिस्ट जे आमी आउट जाले तेच्या एक म्हयन्या पयलीं पासून आमी त्या कॅन्डिडेटा खातीर काम करता. जशें म्हाजें एक्झाम्पल दिता आमचे मया कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे मयाचे आनी कारापुरचे दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी फाटले 1.5 म्हयन्यापासून आमी प्रचार चालू आसा. तशेंच कितलेशेच आमचे नॉर्थ गोवाचे साउथ गोवाचे सीट्स आसा जे आमचे खूब पयलीं पासून अनाउन्स आमचे कॅन्डिडेट डिसायड जाले फक्त अनाउन्स आमी एक म्हयन्याभर पयलीं केले पण खूब पयलीं पासून आमचे थंय काम सुरवात जाल्ली. सो हेजे वरसून दिसून येता की आमी कितले सिरियस आसा ते. तशें अमितान आनी एक बरी इनसायट तुमकां दिली सगळ्यांक. सगळे जाण म्हणटा की आमी बायलांक फुडें काडपाक जाय आमी वुमन्सांक एम्पावर करपाक जाय. आमी ज्या जाग्याचेर रिजर्वेशन ना त्या जाग्याचेर वुमन रिजर्वेशन ना त्या जाग्याचेर सुद्दां 6 अशे प्लेसीस आसा सीट्स आसा झेडपी सीट्स आसा त्या जाग्याचेर आमी सीट्स घातलेले आसा. आमी आमचे यूथ आमचे वुमन्स आनी आमचे सगळे जे आमी जनरल आमी जे सगळे काम करपाक सोदता ते सगळ्यांक फुडें काडून घेवन आमी बीजेपी घडोवपाक फुडें सरलेले आसा. त्यामध्ये आम्ही खंयच हे सायडीन ते सायडीन हो ड्रामा तो ड्रामा जो खंयचो ड्रामा खंयसरूय तुमी आयकला आसतलो पळयला आसतलो आमी खंयच हितून बळी आमी पडूं ना. आमी आमचे एकूच ध्येय आसा आनी ते म्हटल्यार आमी बीजेपीक डिफीट करपाक जाय. तशें एकूच हांव सेंटेन्स म्हणटा आनी सोंपयता. अमितान तशें म्हटलें की आमी सगळ्यांत पयलीं झेडपी इलेक्शनाच्या कामाक लागिल्ले. तशें हांव सांगपाक सोदतां की सगळ्यांत लास्ट विनींग रॅली आमचीच सोंपतली हेको तेच्या पयलीं आमी बंद जावचें ना. सो बीजेपी हे हरोवपाक झेडपी इलेक्शनाक आमी आमचे 42 सीट्स घातलेले आसा आनी वी आर व्हेरी सिरियस आनी वी आर व्हेरी कितें म्हणटा ते खूब हे आसा की आमी बीजेपी अबाउट 100% हरयतले आनी झेडपी इलेक्शनाक चडांत चड सिटां आमी आम आदमी पक्षाची हाडटले. देव बरें करूं. आज म्हाका ह्या एक गोष्टीक सांगपाक मान दिसता आनी सन्मान दिसता की आमची जी प्रभारी आसा ती एक बायल मनीस जावन आसा ती लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा ती एक चीफ मिनिस्टरूय जाल्ली दिल्लीची. ती आज जेन्ना आमचे बरोबर काम करता आसतना आमी जेन्ना सिलेक्शन केलें तेन्ना गोंयच्या मातींतले लोक गोंयच्या सामान्य लोक आमी कॅन्डिडेट्स म्हणून दिले
तातूंत खुबशीं अशीं बायलां आसा हांव तुमकां सांगतालो की कॅन्डिडेट मिटिंगान कांय बायलांनी आमकां सांगलें की फर्स्ट टायम आमी हातान मायक दवरला आनी मायक धरून आमी आज लोकांक संबोधता म्हणून आनी इतली खोशी दिसली आमकां तेन्ना वेन दे मेक दॅट स्टेटमेंट की थँक्स टू आम आदमी पार्टी आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा म्हणून आज लोकां मदीं वचपाची राजकारणान वचपाची आमचे सांताक्रूजचे कॅन्डिडेट जे आसा बाय चाली इनफॅक्ट शी हॅज एंटर्ड फॉर इन द इलेक्शन फ्रे आमी सांताक्रूज सारख्या जाग्याचेर जर प्रस्थापीत जशें म्हणटा की काँग्रेस आनी ते म्हणटा की आमी स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट येता म्हणटा आमी सामान्य मनीस जे आसा ते दिल्ले आसा सिमिलर सिच्युएशन इज विथ चिंबेल अँड बोथ द लेडीज आर फ्रॉम ग्रासरूट वर्कर्स जे राजश्री आमचे सांताक्रूज आसा आनी जे चिंबला आमचे क्रिस्टिना आसा दे हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड दॅट कॅम्पेन पण जेन्ना आमी सांगिल्लें की आमी ग्रासरूट लोकांक सामान्य लोकांक एक जे डेमोक्रेसी आनी पॉलिटिक्स ग्रासरूट लेवलाचेर पावपाक जाय म्हणून आमी जे केल्लें त्या लेवलाचेर आमी व्हरून आज हे आमी कॅन्डिडेट दिल्ले आसा आज जेन्ना परत आमी सांजचे तांकां मेळटले तेन्ना दारगळ्यांनी आनी 2 जाग्याचेर ऑब्जेक्शन घाल्लें आसा त्याचें डिसिजन आज सांजचें जातलें वाल्मिकी विल बी इन अ बेटर पोझिशन बिकॉज ना आमी सोयरीक केली ना आमी लग्न घडोवन हाडिल्लें इवन दो आय एम अ लॉयर आय हॅव नॉट टेकन दॅट मॅट्रिमोनियल डिवोर्स प्रोसिडिंग्स अमित बाब तालिगांव कोण कॅन्डिडेट पळय आज सगळे कॅन्डिडेटाचे फायनल जाल्ले आसा पॉझिटिव्ह कॅम्पेन सामकी सुरू जावंक जाय आशिल्ली आमकां बाकीच्या पार्टीचेर कांयच उलोवपाचें नाशिल्लें पण तुमी विचारला म्हणून हांव सांगूंक सोदतां जेन्ना एलायन्स डिक्लेअर जालो दॅट टायम आम आदमी पार्टी इट सेड दॅट आमी एलायन्साचे आसचे ना बिकॉज द एलायन्साच्या भितर इंटेंशन कितें आसा दॅट इट सेल्फ वॉज रॉंग दिस एलायन्स वॉज नॉट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दिस एलायन्स वॉज नॉट इवन बेस्ड ऑन कन्विनियन्स की बाबा एकठांय जाल्यार थोडे 4-5 सीट मेळटले एक्स्ट्रा दिस एलायन्स वॉज सोल्ली बेस्ड ऑन सर्वायवल पॉलिटिकल सर्वायवल स्वताचे राजकीय अस्तित्व राखपा खातीर हांकां ह्या एलायन्सान वचचें पडलें म्हणून हें अनाउन्समेंट जालें आनी कित्याक तें सांगता आज काँग्रेस पार्टी जेन्ना वोट मागपाक वता आपल्या वर्करा कडेन वता आपल्या सपोर्टरा कडेन वता तेच तांकां विचारता परत तुमचेर कसो विश्वास दवरपाचो फाटल्या वेळार तुमी आमकां देवाचो सोपूत घेवन सांगिल्लें की परत तुमचें डिफेक्शन जावचें ना दुसऱ्या वेळार परत जालें आज तुमचे कडेन आमी विश्वास कित्याक दवरूं आनी हो क्वेश्चनाचो तांचे कडेन उत्तर नाशिल्लें म्हणून ह्या एलायन्साचेर ताणें एक सहन केलें की आमी एलायन्सान वता टू एवॉयड दॅट क्वेश्चन कोणें विचारल्यार सांगता तेन्ना पळय आमचे बरोबर सगळे आसात बरोबर सो दॅट इज वाय दॅट क्वेश्चन वूड नॉट हॅव अरायज त्या खातीर काँग्रेस पार्टीक एलायन्साची एक सर्वायवल खातीर गरज आशिल्ली गोवा फॉरवर्डाची सर्वायवलाची गरज म्हळ्यार गोवा फॉरवर्ड एक्चुअली पार्टी आसा काय कितें हांव नकळो दे हॅव ओन्ली 1 MLA इट हॅज बीन रेड्यूस्ड टू 1 MLA आनी ज्या सिटान तो MLA लढटा दॅट इज नॉट एन ऑर्डिनरी ओपोनंट फॉर हिम दिस टायम ज्या ओपोनंटाच्या अगेन्स्ट बाब विजय सरदेसाय लढटा he is not just a BJP candidate now he is the state president of the BJP आणि त्या खातीर it is a prestige seat for the BJP आणि 2027 BJP will go to any extent to defeat Vijay Sardesai and that is why Vijay Sardesai also needed this alliance for his political survival so जसे सांगले both these parties came into this alliance for their own selfish reasons of political survival आता एलायन्सची स्थिती कितें जातली तुमकां आज सगळ्यांनी पळयल्लें आसा पूण ही कितें जातली तें एक्चुअली आमी पयलींच सांगिल्लें म्हजो तुमी मुद्दम नोव्हेंबर 22 फेसबुक पोस्ट मुद्दम काडून पळयात नोव्हेंबर 22 तातूंत हांवें क्लियरली सांगिल्लें की काँग्रेस पार्टी दिवाळेच्यान तांचे ते फोटोशूट आनी भाशणबाजी चलिल्ली हात धरून फोटो काडपाचें काम चलिल्लें दिवाळेच्यान पूण नोव्हेंबर 22 पर्यंत कांयच डिटेल्स घेवना देयर वॉज नो प्रोग्रेस ऑन द अलायन्स काँग्रेस वॉज नॉट इवन रेडी टू कमीट दॅट दे आर इन द अलायन्स आमी पार्टनरा कडेन उलोवन सांगतले अशें चलिल्लें तांचे आनी कसले फालतू एक्सक्युजीस की लग्नाचो सीजन आसा आमी पार्टनरांक मेळून टायम मेळूंक ना असली निमतां दिवन हे डिले करताले आनी वी हॅड सेड दॅट दिस इज एक्झॅक्टली वाय नोबडी कॅन डू एन अलायन्स विथ काँग्रेस पार्टी
हे लास्ट मिनिट पर्यंत म्हणजे नॉमिनेशनाचे दीस आसता पयलीं ताजे लास्ट डे पर्यंत हे तुमकां सांगचे ना की तुमचो सीट खंयचो आमचो सीट खंयचो. दॅट इज वाय वी हॅड सेड दॅट वी आर नॉट गोइंग टू बी एन अलायन्स विथ काँग्रेस पार्टी आनी तांणी तशेंच केलें. लास्ट दीस नॉमिनेशना पर्यंत तांणी तांचे कॅन्डिडेट्स डिक्लेअर सारके केले ना. ऑन दॅट सेम पोस्ट आय सेड दॅट गोवा फॉरवर्ड जाणे पयलीं काँग्रेसी बरोबर अलायन्स केल्लो आसा तांकां एक्सपिरियन्स आसा काँग्रेस कशी वागतात ती, त्या खातीर ताणें पयलींच आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर करून ताणें आपलो प्रचार सुरू केल्लो. एंड दॅट विजय सरदेसाय फॉर वॉट एवर रिजन ही इज स्मार्ट इनफ टू नो वॉट काँग्रेस इज अप टू. दॅट इज वाय ही हॅज मूव्ड फॉरवर्ड इवन दो देर इज नो ऑफिशियल एनी डिटेल्स ऑफ द अलायन्स. आणि त्या पोस्टान आमी म्हणिल्लें की सॅडली RGP will be the biggest losers in this alliance if they continue to trust the Congress as a fair alliance partner. की काँग्रेस तांकां हक्काचे तांकां सीट शेअरिंग दितले अशें आमी सांगिल्लें की RGP will the biggest loser. आनी जशें सांगलें आज जी स्थिती आसा इट इज एक्झॅक्टली द सेम. आजची खूब ताणें बिकॉज ऑफ द डिले वीक केल्ले आसा आनी खंय तरी वॉट एवर रिजन ती वेगळी पार्टी आसूं आमकां खंय तरी वायट दिसता की दे केम टू दिस इनटू दिस अलायन्स विथ पॉझिटिव्हिटी आणि एक कितें तरी एक विथ रायट इंटेन्शन्स. पूण काँग्रेस पार्टीन आनी गोवा फॉरवर्डीन केन्नाच ह्या दोन पार्टींक म्हाका दिसता गोंयकारांनी ट्रस्ट करूंक जायना. फॉरगेट अबाउट अलायन्स, इवन वोट करतना तुमी ह्या दोन पार्टींक RGP done right thing. No, I am not praising any party, but at least they have been open with the people every time. आमी कोणाक हांगा सर्टिफिकेट दिना. They were also into alliance for maybe their own reasons, but at least they were clear with the people की each stages कितें चल्ला ते. आनी म्हाका दिसता आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सीन हांवें पळोवंक ना तितून खुबशे कितें डिटेल्स दिल्ले आसा. सो द इशू इज दॅट आम आदमी पार्टीचे हांव सांगूंक शकता फ्रॉम द फर्स्ट डे आमी सांगिल्लें वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस अलायन्स फॉर दिस एक्झॅक्ट रिजन. Congress party and Goa Forward party just cannot be trusted.